ngayong gabi kuan day ni siya. Ayaw gatawa. Kuan man ang interview kana ba tara sa pamilya kanang sa inyong pamilya ba kanang source of income niya. Kay nagkuan man ni research man gud kay bali ni kay wala ko. Kuanon kung kani nga problema naa ba gid sa inyo kanang makita ba sa inyo ba. Okay, pinakaon na nga pangutana kay kuan. Unsay main source of income sa inyong pamilya? Kuan sa kana sa parehaan lang sa mga saging. Yung papa? Ana, Sa inyo, Jud? sa amo Trabaho ng papa? Pero murag abag ra kay gamay ra mag kuan pila rang adlaw. Permente po. Pwede nga yung permente. Kay murag kontrata mo. Kuan na ba kanang mga panahon nga kuan ba kulang ang income bitaw sa inyong pamilya. Naaoy murag permente jud. Lagi. Kay dili bitaw igo kay mahal na pong bugas niya. Bali ka nang ug naay income iguray palit. Igo ra jud palit ang bugas. Ngun ana. Unsa nga mga challenges or experiences ang imong kasagara maagian bitaw kay bali parehanan sa imong pag-eskwela. Ingon ana kanang isip kanang anak ba nga makita bitaw nimo ang kalisod unsay mga ingon ana bitaw. Sa mga kalisod Challenges kay mo sila. para adang walay baon. Normal naman na walay baon ya kanang sa mga project dayon ka palit kay walay kwarta. Nya unsa man na Kuan ra kanang maghulat ra kibalig og naapoy ka na sa igsuon ni lang og naapod dili pud ingon nga permente naa usahay ra. Naka-apil na kay balik kag mga programs ingon ana or scholarships. Naa sa TES karon na apil. Last koan. What are your hopes for yourself and for your family in the coming years? What are the changes nga gusto nimo makita sa community? Sa apil sa community. Kasi bali unsay gusto nimo makita sa imong kaugalingon ug sa imong pamilya ug sa Apil na sa kuan sa ako kay muhuman ko para maka kuan ko sa ilaha mura bubawi sa ilaha nya og naisubra mo nang mo kuan ko sa akong kanang mga silingay nana kung hatag kibali tabang kibali watag kibali. Kaya maara to, thank you so much.